Okay, so this is lecture 2 for numerical solutions. And the topic is transpose, determinant, and inverse of a matrix. So we are going to find these three. So transpose of a matrix is A raised to T, or A transpose. So this is the notation. Then it simply converts the rows into columns and then the columns into rows. So example here we have a matrix 3 by 2 matrix, so 3 rows by 2 columns. So we're going to make it a 2 by 3 matrix, or we're going to find its transpose. So to do that, we have here rows, right? Rows, then these are columns. Ni row na. Sorry. So ang rows daw kani ato ang siyang himuong column sa ato ang transpose. So this is going to be A transpose is equals to, so remember rows na ni may mo ning column. So 1 negative 2. Then the second row may mo na po na siyang column. This is 3 0. Then ang third na row may mong column. This is 7 5. So inana lang kadali ang pagkuha sa transpose of a matrix. So from a 3 by 2 matrix, may mo na siyang 2 by 3. Okay, so it is mga to ganiya. Then answer is money. Okay? Okay, another example, di ba ang matrix pwede man basta kung sa imong pangalan, ikaw na bala. So for example, natin matrix B, pangitaw na to yung transpose. So pareha gyapon ganiya, rows become columns and then columns become rows. So example kani, we need to find the transpose of B. So this is just B transpose is equals to, remember rows become columns in our new matrix. So this is negative 5. So this is negative 1, then 5. Tapos kani, second row now becomes a column. So pi, tapos 3 sa ubos. So ana lang. So since 2 by 2 matrix man siya, syempre, pag imo siyang i-transpose, 2 by 2 matrix lang gyapon siya. Alayan lang na usab lang yahang rows na imong columns, ang columns na imong rows. So answer kani. Okay, so duha lang ka example kay sayon lang man tong transpose. Pwede na pud kamo ang mag-try. For example, 4 by 3, 4 by 4. So same lang gyapon ang concept ato. Okay, next is the determinant of a matrix. So the first prerequisite or the requirement is the matrix should be a square matrix. So ang square matrices kay kana mga equal ang rows and column size. So, for example, 3 by 3, this is a square matrix. 2 by 2, 4 by 4. Pag dili gani square matrix, dili na to makuha ang determinant. Okay, so the notation of the determinant is that A, or the determinant of matrix A, or simply kaning inani na notation. So since mga mathematicians hilig man sila og kanang ipa-compact ang formula, so from that A mahimo na siyang inani. Pero this is not to be mistaken for an absolute value. Pag if we are talking about matrices, pag nagan inani ana og ana, yan na ay matrix dira, dili pasabot na absolute value sa matrix nato pangitaon kundi ang iyang determinant. So kumbaga operator ni siya para pangitaon nato ang determinant. Ato na siya compare sa, for example, sa integral. So naa siya kumbaga nasa operator kani na nagaingon na ato ang i-integrate ning x diri. So kumbaga diri pod na siya inani na operator kani ug kani nya ato ang
pangitawan ng determinant kung unsay na sulod. So ana lang siya. Okay? So the determinant is a unique number. Then applications for finding nganong kailangan nato pangitawan ng determinant. First kay we can find the area of a triangle. So this is actually not applicable in our subject. Then we can find the inverse of a matrix. Say for example a raised to negative 1. So kani importante ni siya sa tuang subject. So later pangitawan na to ang inverse gamit ang determinant. Then next is linear equations. So gamit gyud ni siya to ang subject. Okay, so let's start with finding the determinant of a 1 by 1 matrix. So for example, we are given a matrix of 1 by 1 matrix. A is equal to this value. So 1 by 1, so 1 row, 1 column. Okay, so the solution is ano lang, kung unsa ang mamaning operator, di ba, kaning duha. Then ang matrix na nasulod mo to yung pangitaan og determinant. So since ang matrix isa lang man ang sulod niya kaning A, mao na ni iyang determinant sa 1 by 1 matrix. So ano lang, kung unsa ang nasulod sa matrix na 1 by 1, mao na pod iyang determinant. So example, find the determinant of this. So very easy. Determinant of A is just 2. Alang. Because it is a 1 by 1 matrix. Sana. Okay, so for finding the determinant of a 2 by 2 matrix, natay formula ana. So, di ba example nani ang 2 by 2 matrix. So, 2 rows and then 2 columns. Okay, so the solution is, or the formula is inani, the determinant of A is just A minus A times D, then minus B times C. So ana lang. So di ba mura na tang nag-cross ana na pod. So example, find the determinant of this matrix, which is a 2 by 2 matrix. So the determinant of that is since AD man, kopyahan na to na A times D minus BC. So our A here is 1. So 1 multiplied by D, which is 3, then minus 2, which is B, then multiplied by C, which is negative 1. So this is just 3, and then this is negative 2 times negative 1 is positive 2. Therefore, the determinant of A is just 5. So, okay? So, isa-isa lang ka example kay anyway, kung bisag daghanon na to examples, lahi-lahi numbers, the same lang gyapon ang concept. So, dili na siya necessary. Okay, so madiretso na sa determinant of a 3 by 3 matrix. Nagyapon siya formula. For example, nani ang 3 by 3 matrix, 3 columns and then also 3 rows. So, the solution is somewhat similar with nasa similarity gamay sa 2 by 2 matrix kay naaning inani kaning tulo. Pero okay, so mo na ang formula. So A kani, and then kung unsa ang nasa linya sa A, so kani og kani murag kumbaga matabunan siya. Tapos mahimo na siya og kumbaga ang nabilin na lang kay murag naa lang tay 2 by 2 na matrix. So kaning 2 by 2 na matrix, pangitaon na to ang iyang determinant gamit tong previous na finding the determinant of a 2 by 2 matrix. So A, tapos kung unsay nabilin kani E, F, H, I, mo na diya. So sa second, so kung manata ani dili na pud sa second. So minus na pud ang iyang sign ani kay alternating plus minus plus.
So kanina pod B na pod atong pilion kung unsang value B diri a. So unsa ang kalinya sa B matabunan, kani tabunan po ni. Then kani pod tabunan. So ang nabilin kani na linya o kani na linya mao na ni ato ang gina-consider na 2 by 2 matrix, tapos pangitaon na to ang iyahang determinant. So mo na ni. Then pag manata sa B sa C na pod. So kani kung unsa ang value sa C butang na to diri a. Then kung unsa ang nasa linya sa C ato ang tabunan, kani tabunan ug kani tabunan. So kumbaga nabilin na lang ani ang kaning ito ang ginatawag na 2 by 2 matrix na ato ang pangitaon ang determinant. So di ba pangitaon na tong determinant kay tungod ani na sign kani o kaning linya da. So ana lang yang pattern. So balik ta. So sa first kay kani kwaon nya tabunan ni, di ba? Tabunan na. Nya ang kani ang mabilin. So kumbaga natay A tapos find the determinant of E, F, H, I. Pat linya na. Then sa B pod, di ba? Remember mag-alternate ang yahang symbols, so negative na pod. Pero kani atong kwaon yang kalinya sa B tabunan. So kanina ato ang 2 by 2 na matrix, which is negative B nya determinant of this matrix. So D, G, F, I. Na. Then for C, so negative naman to ganiya, positive na pod. So kani ang kwaon, then tabunan ang kalinya, then kani ang mabilin na 2 by 2. So this is positive C multiplied by the determinant of that matrix. So D, E, G, H. So ana lang. Okay? Then, of course, kabalo naman ta sa formula in finding at the determinant of the 2 by 2 matrix, ana lang. So pareha to ganiya, murag i-cross lang nato sila. Ana. Yan na. So di ba, diri EI po diri minus FH, so diri pod. Diri pod DI, FG, DH minus EG, nya EG po dira. Okay, so let's proceed with the example. So find the determinant of this matrix. So following the formula, determinant of A is equals to A. So A na to kay kani, di ba nya tabunan na. Sorry, dapat. Okay. Okay, so this is 1 times the determinant of this. So kopya sa 4, 3, 1, 0. Yan, minus B which is kani tabunan. So ang nabilin kay kani. So 1 minus 1 times the determinant of kaning 2, negative 2, 3, 0. Nya plus C, which is kani. Nya tabunan. So pag mag-quiz sa necessary na tabunan ninyo, kanang murag ato lang siyang i-visualize karon para mas dali siya sabton. So plus negative 1, so butang na to sa parenthesis, negative 1, and then multiplied by the determinant of 2, 4, negative 2, and 1. Ano lang. So padayon ta, determinant of A is 1 times the determinant of that. So di ba gamit tong formula sa 2 by 2, so ani 4 multiplied by 0 minus 3 multiplied by 1. So 4 times 0 minus 3 times 1.
Then sunod negative 1 times the determinant of this, so 2 times 0 minus 3 times negative 2, so this is 2 times 0. So since negative naman, putang na nato, minus 3 times negative 2. Then plus, ubos na lang. Plus negative 1 times 2 times 1. Yeah, 4 minus negative 2. Minus 4 times negative 2. So this is 2 times 1 minus 4 times negative 2. So simplifying is just 1 multiplied by 4 times 0 is 0 minus 3 times 1 is 3. Then minus 1 times 2 times 0 is 0. Negative 3 times negative 2 is positive 6. Then plus man siya niya, minus. So minus na ni. Minus 1 times 2 times 1 is 2. Yeah, negative 4 times 2 times negative 2 is positive 8. So simplify again, this is 1 times 3, negative 3, sorry, minus 1 times 6 minus 1 times 2 plus 8 is 10. This is just negative 3, then this is negative 6, this is negative 10. So the answer or the determinant of a 3 by 3 matrix is of this 3 by 3 matrix is negative 3 minus 6 minus 10, which is negative 19. So mo na yung answer. So sayo na siya kung praktiso ninyo. So dali naman pangitao ng pattern. Pwede na to dili memorize ang formula. Okay, so sa determinant of a 3 by 3 matrix, isa lang gyapon atong example. Okay, anyway, same lang gyapon ang concept. Okay. Okay, so manata sa determinant, dito natataman sa 3 by 3. So sa next kanina part sa topic kay pangitaon na tong inverse of a matrix using adjoint. So ang notation sa inverse of a matrix is kani a raised to negative 1. Then a raised to negative 1 or inverse of a is just the adjoint of a kani multiplied by the determinant of a. So kaning sa ubos, kaning determinant manataan ni. Pero kaning adjoint of a mao pa natong pangitaon ron. So anyway, kabalo naman ta sa determinant sa a. Or pagpangita sa determinant sa a. So initial conditions, the matrix should be a square matrix, and then the determinant of a should not be equal to 0 because for example mag-divide ta og 0, so undefined ang iyang answer, so ato nang iwasan. Then in finding the inverse of a matrix, we need to find first the determinant and then also the the adjoint of a matrix, then divide, dapat divide ni. So, okay, so good gyapon ta sa 2 by 2 matrix. And siguro isa lang ni, wala day 3 by 3 matrix diri kay complicated kay siya. And then dili po na to gamiton sa mga next na mga problems or mga topics. So 2 by 2 matrix na taputod. Okay, so to find the adjoint, di ba una, pangitaon na to ang adjoint o pangitaon na to ang determinant. So kabalo naman taon sa papangita sa determinant, diretso na ta sa adjoint. So to find the adjoint of a 2 by 2 matrix, say for example, we have this matrix, find the adjoint of matrix by using this formula. So very simple. Ang una na to buhaton, di ba? From kanina matrix na mo siya inani. So ang una gibuhat kay interchange ni or giswap ang ilahang position. So A og D diri A og D, nya diri na po D og A. Tapos ang sign sa B mahimo nang baliktad, ang sign po sa C mahimo baliktad.
So pareha ni negative na og negative na. So for example, ang example ang gihatag na A kay nani. So na, nya pangitaon na to ang iyang adjoint ana kay so kani magkambyo position. So this is now negative 4 o 1. Then kani since negative man ni siya, dapat mahimo na siyang positive. So mahimo na lang 1. Then ang 3 mahimong negative 3. So ana lang. Okay, example, find the inverse of A. So mo na ni ang atuang A. So na ni solution diri So anyway, ato ang gyapon i-solve. So for example, kani ang find the inverse of this matrix. So di ba ang una nato buhaton, pangitaon sa nato ang adjoint, pangitaon po nato ang determinant. So sugod ta sa determinant. Determinant of A is di ba katong formula B times D minus A times D minus B times C. So this is just 2 times 3 minus 5 times 1. So this is 6 minus 5, or our determinant is 1. So bato na padaplin diri is 1. And then our next objective is to find the adjoint of A. So adjoint of A, remember kani balihon lang ni kani usabon ang symbol kani kung kani. So adjacent of A is nothing but 3 nya 2 na po diri tapos negative 5 o negative 1. Okay? So ato ay ibubutang diri adjoint of A is ani 3 negative 5 1 o 2. Ako ang reason scalar. Ay. Sige ito. Ako lang kopyawan sub. So 1 niya. Okay. So since nakuha naman nato ang adjoint o ang determinant sa A, ato na pangitaon ang yang inverse. So ang formula sa inverse is inverse of A is equal to the adjoint A divided by the determinant. So may mo siyang A raised to negative 1 is equals to, so since ang atuang inverse man or ang atuang determinant sa A kay 1 man, so pwede na to siya i-multiply by the reciprocal of 1, which is 1 over 1. So mas sayo din siya kung ikumpara na to sa divide. Then ang the value of adjoint A is kaning nadri So this is just 3 times negative 5 3 negative 5 negative 1 og 2. Then remember, di ba na andal naman nato ning i-multiply na to ang matrix sa constant, di ba? Naman sa first na lesson. So ato ang buhaton nato yapon. So ato ang i-distribute ang 1 over 1 sa 3, sa negative 5, sa negative 1 o sa 2. So since 1 man siya, pag i-distribute na nimo siya, walay mausab sa matrix. So therefore, the inverse of A is just 3, negative 1, negative 5, ug 2 diri. So this is the answer. So kana. Okay, so mana ang lecture 2. Ang next na to na topic kay about solving systems of equations na. Pero ma-relate gyapon nato
or magamit gyud mo nato ang natun-an nato sa lecture 1 and lecture 2 sa pag-solve ato ng mga equations. Okay?